malam menade rembak raskam Tuhan harapan kula pernah bener. Guna mulai kebaktin tah, mari ras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami seringan bas kerajaan surga, ngatakan bujur kami ku hadapan do Bapa, bas warienda wari minggu si badienda, boka kami pulung kerana anak do guna muji kelar do si badia. Te kami benakan kebatin kami Bapa, kam hadir kubas tengah-tengah gereja kami enda. Pasu-pasundu kami kerina simuat bagin ibas kami menakan kebatin kami anda. Baik song leader, organis, bagi pekrina kami, kemahandu pertua diakan simuat bagin ibas kebatin anda. Pasu-pasundu kami kerina. Kalau baci dalankan kami dahin dalam muhuli terpuji gelarndu si badia. Bagi pertoto kami secara khusus, karena pertua kami sebagai liturgis. Si mimpin kebatin anda, Tuhan si masu-masu persikapan singgolago kena. Kalau do bagai baci dahi kena dahin dalam muhuli terpuji gelarndu si badia. Pakai pendeta kami kemahandu kelah baci dalam kena dahin simu huli kerina karena nandangi katandu sisah kena man kami kerina perpulungan du pasu-pasundu pesikapan kamsir dahin arahia kelah lu bagai Bapa ibas kebatin kami benar-benar nari sependungina indaskan kami ibas gelar anak du Tuhan Yesus Kristus reh kami ngadap dengan alokan pertoton kami. Amin. Kata pengalo-ngalo ras momo. Salam, selamat wari minggu manbanta krina ngawan perpulungan GBKP kilometer pitu ibas jabunta skala-skala. Turang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, majelis runggun ngatakan mejuah-juah ras salam sehat manbanta krina. Ibas masa pandemi enda, kita tetap beribadah ibas jabunta skala-skala. Mari ikuti ibadah minggu enda aludem pengendesan geluh ta mandibata. Momo runggunta banci oge ibas WA si enggo sisahkan sekretaris runggun gerejanta. Janah tetap sitotokan krina ngawan perpulungan silit ibas sakit, baik si opnama i rumah sakit, bagepe si irawat i rumah. Kata penaruh. Turang ras senina ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus, sendah si peringeti meminggu reformasi gereja, singingatkan kita karena perdalinan sejarah gereja si tetap iplim barui Tuhan arah pendahin bapa-bapa gerejanta. Gelah kini tekan perpulungan roh dewasana, arah kebatin enda, kita PI persingeti gelah tetap ngid, ipake dibata guna baba pembaharuan simbangun kini teken sirah dewasana ibas gerejanta. Mari dage kita pesikap ukurta ngadak mandibata simada gereja. Mari ras kita rende ibabai song leader. Sembah man
Ibas gelar di bata Bapa si erkuasa nandangi krina doni enda. Ibas gelar anak-anak Yesus Kristus takal ni perpulungan. Ras ibas gelar kesah si badia si tetap mempelimbarui gerejana. Perkuah ate ras damai ibas di bata Bapa. Ras ibas Tuhan ta Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia. Singkawali perberkat ras permulihta genduari nari seh rasa lalap. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura Tuhan. Daramilah kai singena ate Tuhan. Efesus 5 ayat 10. Terpalaskan kata di bata enda, si puji ia aluras ngendaikan dendenta sini babai song leader ras organis. Pujin man Tuhan simplimbarui geluh manusia. Di batanta lar ngadi-ngadi ngepkep dengan pelimbarui gerejana. Gelar dewasana kini teken perpulungan dengan resikapna gereja nahken kelang ate di bata i tengah dunia enda. Pujilah Tuhan sinegu-negu perdalanan gereja. Di batanta kap raja si erdolat, si make anak-anak-na ibas mempelimbarui kegeluhan gereja. Kita krina pe tetap idilona jadi anak-anak-na guna tetap mabakiniulin kegeluhan gerejana. Ia kap Tuhanta, kita mebangsa isi kelengina, marilah kita tetap mendengkahkan pendilona. Si puji dagi Tuhan, si tetap mempelimbarui gerejana, alo ngendeken denden sini babai song lideras organis. Ulung kita kring na jenggot
karena dosa manusia. Di bata tetap mendilo kita anak-anakna pelimbarui kegeluhan gerejana. Adi situlihkan kubas perdalanan geluh ta, kugange kita ngayukan pendilo di batan ta endah, kugange ketutusan ta ibas makeken dirinta guna kinulin gerejanta. Marilah kita bengket kubas paksa tenang si benaken. Paksa tenang godung. Mari si pindo pengalami dosa idur di bata nari alu ngendendeken dendenta. Dosangku Berita pengalami dosa. Selaku persuruhan Tuhan, aku nahkan katana man banta sing aku ken dosa-dosanta lebih-lebih Tuhan. Nina Tuhan, kita nggor kubang-kubang ibahan dosa, tapi ipridina kita maka bersih bagi salju. Amin nagia arkiteken dosanta kita ngombiring bagi tengguang, mulihi kita jadi bentar bagi kapas. Jesaya sada ayat 10 alu. Malam ateta perbahan dosanta enggo yalemi Tuhan, ema kasih puji Tuhan alu ngendeken dendenta. Kena berbandara
Mengkat kita kungoge kata di bata bagin si pemenah, sini buat ibas 2 Raja-Raja bindu 10 ayat 1 itu. Hizkia jadi raja Juda. Kenca 3 tahun Hosea anak Ela jadi raja Israel, Hizkia anak Ahas jadi raja i negeri Juda. Tupung umurna 25 tahun. Jana dekahna ia kuasa i Jerusalem lit 20 siwah tahun. Nandena Abia anak Sakaria. Raja Hizkia ngelakokan singena ate Tuhan. Bali rasnini Raja Daud nai. I kernep kena ingan-ingan resembah kalak perbegu. Iripuk kena tugu-tuguna. Ras itabahna gana-gana Asera. Nipe tembaga sini bahan Musa naipe si gelari Nehustan epe iripuk kena arkiteken seh kubas paksa bangsa Israel tetap denga nutung kumenan guna pahagasa. Hizkia ernaleman Tuhan di bata bangsa Israel. Langgo pernah lid Raja Juda bali ras Hizkia. Subu ope denga paksa entah pe kencasie. Ia patuh man Tuhan, la pernah isimbakna, tapi alu metenget ikut kena kerina undang-undang sing diberikan Tuhan man Musa. Maka Tuhan nemani ia, jana arkiteken sie sangap ia ibas kai si idahina. Berontak ia ngelawan Raja Asur dengan layang gitalu manbana. Sibarem pengugenta. Ketuahan kalak si megiken kata di bata dengan si make kenca ibas geluhna si tetep wari. Haleluya. Seni naras turang si ikalangi Tuhan ta Yesus Kristus. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton opelenga si dengkehken kata di bata. Mari ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini Rajan surga. Ibas Yesus Kristus Tuhan, itandai dengan isembah kami kam. Bujur ibas kelengatendu simbelin singgo mempersadakan kami. Seh maka banci kami tetap setia, ikut muat bagin, ibas kebaktin endah. Arkiteken ketedahan nate kami gunan dengkehken kerna katandu. Begah kuasa kesahandu si badia, sim pengasuk kemahandu nuriken kerna katandu. Bagai pe si peangka kensa,
man perpulungendu singgo sikap gunan dengkeh kensa. Terpuji Kam, o Tuhan, sebab Yesus Kristus ertoto kami ras ngatakan bujur dengan mindo pengalami dosa idur Kam nari. Amin. Senina ras turang si ikalangi Tuhan, mari ras kita ngoge kitab Kolose bindu 3 ayat 10 seh kubas ayat 10 sada. Padan simbaru kitab Kolose bindu 3 ayat 10 seh kubas ayat 10 sada yogiken kami isinanina bagenda. Janah genduari nggo ipakendu manusia simbaru. Kam genduari manusia simbaru si tetap ipelimbarui di bata. Sin jadikan kam rikutken tempas najine. Tujunna eme gelah itandeindu alu serta di bata. Ema kala naibo rendobah kala Jahudi entah la kala Jahudi si ersunat entah la resunat. Lanai rendobah suku-suku asing kala skit si ianggap hina budak entah bebas. Sebab Kristus kap krina, Kristus resada ras kerinana. Mejuah-juah man bandu kam kekelengan kami ngawani perpulungan Tuhan, si ikut muat bagin ibas kebaktin enda, subuk kam sing ikuti kebaktin enda i rumah bagai pe ibas gereja enda. Ibas minggu enda rikutken liturgi gereja anta mekapken minggu reformasi. Jana erpalasken ogen tandai makana ibaba kita kubas tema kegeluhan si iklim barui. Ading rana kita karena kata iklim barui ijai nuduhken sa maka kita tetap ersura-sura kegeluhan ta reh ulina asangken singgonggona. Maka upaya guna kegeluhan ta iklim baru enda tentu melala cara si lakukan kita. Enda tergantung kaikin siman pelim barun. Adina kegeluhan ibas erkini teken man pelim barun. Maka na tentap kita rukur ibas kaime si tading dengan perlu ipakena-kena. Jadi bas kegeluhan kebersamaan ta sebagai pengikut Kristus. Adisi idahka ibas caranta beribadah. Eiman pekena-kenan tentu kuje kama konsentrasita guna empelim baruisa. Rikut raskrina unsur-unsur liturgina. Bagaipe cara penembahan ta mandibata. Melala sisi ibas kegeluhan ta situhuna banci iplim barui. Ibas kerina lagu langkah perukuran ras pengeranan tape tentuna adi harapan ta reh ulina. Elit ije perjuangan ta gelah banci reh sikapna. Saja si jadi penungkunan genduari man banta, kuga kita banci empelim barui geluhta. Banci dengan ngasupkin kita si sada. Tentu adilakin ras Tuhan. Dengan palasna kata di bata, labo kita ngasup guna empelim barui kegeluhan ta. Sebab si idah ibas kinatana lit nge kalak si nai lat-lat nguturah ukur na jera
Saja ulah kamin sebalikna kalak singgo mahuli mulihkan jadi lat-lat. Enda me perlu siman ukurenta ibas kegeluhenta selaku anak-anak Tuhan. Paulus alu tegas ngatakan ibas kitab Kolose bindu telu enda. Genduari nggo ipakendo manusia simbaru. Arkiteken si geluhndu nggo ipelimbarui di bata. Ijadikan kam suwe ras tempasna. Jadi rupa di bata elit bas kita. Biak di bata geluh ibas kita. Arkiteken persadanta ras Tuhan me. Kita ngasup ngakui. Karena kehadiran di bata. Kedaulatan di bata ibas kegeluhenta. Semaka ngasup kita berjuang gelah serta kegeluhenta. Memang adi katakan serta pastilah kita ngasup serta. Adilakin Tuhan sinampatisa. Gegeh kuasa kesahna simplim barui ke ngasupenta gelah kita banci serta. Sebab ibas kini ulinta sendiri pe makatep ngelit ijai dosa. Lit ijai biak silangan na ate Tuhan. Alu bagi-dagi senina rasturang sini kelingat Tuhan. Rasul Paulus mempersingeti maka nakini teken me si erbahan caturah ukurta geluh ibas persadan ras Tuhan. Geluh guna nadingkan kerina biak-biak si melket. Biak kegelapan bagai pe kegeluhan si male. Memang daya tarik donienda sangat luar biasa. Adi si baca ibas kitab Kolose bindu telu ayat sebelumna ibas pengogen tandai. Ijai iturikan melalakal biak-biak kegeluhan si male. Si mabai manusia kubas kebenen ras kegelapan. Erlua-lua, erlagulah mahuli, peraten daging, sura-sura si jahat, merangap, merawa, ngamuk, segat ate, mecekurak, bagai pe pergua. Enda biak si melekat dengar bas kegeluhan manusia i dunia. Bahkan mungkin kita pe pernah melakukan sa. Lanai asa genduari pe silakukan. Lalit kebiaran guna ngelakukan sa. Engkai maka banci si terjadi sebab siakap wari kerehan Tuhan lengabo jelas kata wari pak sana. Tapi adisi ingatlah maka na kerehan Tuhan labo siteh kata wari rehna desken sekala penangko. Tentu kita kerina erjaga-jaga. Kala si geluh nanggo ipelimbarui di bata ngergai hak asasi manusia. Ngergakan kegeluhan temanna. Kuga maksudna ngergakan kegeluhan temanna adar palaskan kitab Kolose endadai ibas ayat 10 sada. Lanai erndobahan kalak Jahudi res kalak sila Jahudi. Kalak budak ras kalak bebas ras si deban. Jadi endape tentu ipelimbarui ibas kegeluhan kebersamanta. Kita lamon-mamon si gejap. Man kalak si megegeh erkuasa rasli jabatenna lain ngeperlakunta rasman kalak si musil rasilalit jabatenna ras kekuasaan. Pengeranan tapi berbeda. Perlakuan tapi berbeda. Bagai pe caranta rukur ngenen iya pe berbeda. Enda tentu perlu ipelimbarui. Sebab lebih-lebih di bata isi pe iya radu-radu meherga. Isi pe iya perlu iirgai. Adisinan ibas minggu reformasi. Melalakal si reformasi Bapa gerejanta. Gelahna ibas kegeluhan bersama enda. Kegeluhan ngenen pustaka sibadia. Ngenen pengajaran pustaka sibadia. Bagai pe kegeluhan bersama. Ras menafsirkan pustaka sibadia. Terpalaskan kebenaran kata di bata. Lalu bagi dage senina-senina ras turang sini kelengi Tuhan.
Siapa ipe kita perlu enda kita mediate, mempergermetkan. Ibas kegeluhan si perlu ipelimbarui kita. Ibas penembahan taman di bata. Gongeng kita tuhu-tuhu setia dengan tutus di bata. Entah sakin si pedua-dua di bata. Lah kita setia man Tuhan. Adisinan kubas kita pengogenta dua raja-raja dai. Raja Hizkia tupung ia umur 25 tahun. Ijeme ia itetapkan jadi skala raja. Seumur 20 siwah tahun ia memangku keputusan menjadi skala penguasa raja. Tapi ia lit targetna. Lit surah-surana ibas masa kepemimpinanna. Kerohanian bangsa harus diubah. Cara beribadah bangsa harus ipekena-kena. Penandaina karena di batape harus ipelimbarui. Engkai maka banci bagai. Ikatakan bangsa bangsa pilihan Tuhan. Si kerajaan Tuhan. Memiliki hak istimewa sebagai umat pilihan. Tapi kebiasaanna nembah gana-gana. Enda situ huna encurnakan di bata. Encurnakan kegeluhanna sebagai anak-anak Tuhan. Status anak Tuhan, umat pilihan itu yang dia sandang itu, si ipakaina la pantas, rikutkan kai si ilakukan. MC terjadi. Makana Raja Hizkia enda tuhu-tuhu. Ipekena-kena kerina, ija rumah pertoton singgon deka itutup italangina. Bagaipe penembahan gana-gana, enda pikrina iradas kena. Engkai maka iradas kena, gela ulanai pagi, iidah na kencaka gana-gana ulihi kai sembahna. Enda tuhu-tuhu, Raja Hizkia tegas. Raja Hizkia ngidah, adilakin ia tegas selaku sekala pemimpin, maka na rakyat na rate-ate, sung nembah di bata, sung la nembah di bata, pujate na sembahna baci kape ipedua-duana, di bata pe isembahna, gana-gana pe isembah. Penandaina karena di bata, mabayat patuh man di bata, tek nang dangi kuasa Tuhan, janah adi si pepayo, pedah di bata si peduakan. Bagin si peduakan pedah 10. Ola bahan man bandu gana-gana tah gambar-gambaran, karena kai silit idatas selangit idas, entah karena sini doni iteruh, entah karena sini bas lawit iteruh doni. Ola nembah man bana, ola perkawankan bandu man bana, sebab aku kap jahwe di bata si macemberu. Si ersi mulih man kala sir lem-lem Athena kempa aku. Salah nini bapa, sehman anak kempuna, sehku sundut si petelukan, si peempatkan. Tapi ku cidahkan perkuah ateku, man meribu-ribu kala sing kelengi aku, dingin si munikan pedah. Pedah enda tersuan ibas pusuk Raja Hizkia. Maka laban cisada pelit, bentuk penembahan gana-gana lid isekelewet daerah wilayah kepemimpinan. Jana kebiasaan manusia male, kegeluhan manusia si gelu ibas kegelapan harus ditadingkan. Jana si idah pe Raja Hizkia enda, tutuhu icidah kena kepatuhanna dalankan undang-undang Tuhan. Sebab engkai merincuh kelia, merhat kelia, ngalaukan pasu-pasu, si engkau iberikan di bata, erpalaskan pedah si peduakan endandai. Tapi ku cidahkan perkuah atiku man meribu-ribu kala si engkelengi aku, dingin si munikan pedahku. Enda me jadi peraya kena. Hamatan ia man di bata, biarin ia man di bata asangkan man manusia sinterem. Rekite-kiteken itehna
kerina fasilitas silit idoni enda di bata nepasa. Maka si man sembahan labo si itepa di bata. Tapi di bata si nepasa enge si man sembahan. Jadi enda pe jadi evaluasi man banta rikutkan kubas kitab Efesus bindu 5 ayat 10 invokasio tandai. Daramilah kai singena ate Tuhan. Ula singena ate manusia. Sebab adi singena ate manusia terjeng dunia yang dengan sasehna. Tapi adi singena ate Tuhan sehku surga tujunna. Doni piratengena surga pe kita dat baginna. Sebab si idah ya bas kinatana. Ya harapan talae terjadi bas kegeluhan ta bersama. Kita kalak Kristen. Tapi ya di laus ka umpamana kita kukuburan. Si pasang dengar ka isap. Si tamakan ka dengar belo. Si suruh ka si matendai ngisap. Enda isap ndu bulang minta ka. Sempat kap ndu aloina. Entah kempu kurang. Merek nai murah sa ni nakap ndu. Ugam kap ndu Ninta kita kalak Kristen. Enda ko ka kami reh nini ninta kasih kuburan. Aloinam kap ndu. Laki dah kenan terem saya jadei bani na umpamana. Artinya adik kita ngo kalak Kristen, pengikut Kristus, hal-hal yang berhubungan dengan iman kini teken sedekah, elana iman pakai. Sakit anak tau umpamana. Ngonde ni gelar na Daud. Umpamana ngenda sentabi man kam si gelar na Daud. Kuban contok na. Sakit rusur ngo kasambari. Perbankai ini na layang ngasuk babagelar nandai. Berat sa ninta. Dakam bancing pagidung nasa dapa salati. Pernah nanami kami sebagai skala pelayan Tuhan. Encanang go pridi ke anak nandai sakit rusur sambari gelarna. Ngadap ku Tuhan anak nandai lanai tehapai ban gelar ku kayu persilang. Bas kuburan. Siapa yang ban? Singgo pridi kendai entah simbarundai. Dakam jadi perbeben. Langgeluh nan sama nukuran pete-pete na pe manukuran. Jadi artinya ulah kita ngit terlibat kubas penembahan gana-gana. Zaman modern. Ya majakkan rumah. Wakap lanai bumilit bagai. Rekanina tukang tamalah galuh sim masa datang dan maka kami bangun senda tingkat telur rumah dua ini na. Di bagai ini na lau pedah pengadilah tukang dua. Sentabi mankam kekelengan kami adi pernah ikut si. Artinya masih kita harus nentukan sikap ta. Lit natang tua, rekani namon mawon keluarga umpamana ngenda. Adina nggo zaman nem nak aku ke rumah kam. Elane boteng tenge sangana kak ken begu pe gawah-gawah trina. Ulah karimate anak sibas bertindoy na ikut ka kita. Tubuh ka anak ta. Malah bawang putih jadi burana. Entah kaide ba di bawang kin kak nur banca selamat ma labo 30.000 bawang putih sada kilau. Entah bawang putih tonggal nai banlah 100. Adi kira banca kesah gedang wakak lasir gan. Jadi artinya kita harus kritis. Adi ateita kegeluhan ta iplim barui di bata ulah murah ijolah jolekan pengajaran sir bagi-bagi. Sebab gendua rienda mungkin bancilit kalak si darami kegeluhan si instan. Ya, ilik jah si banci ngoger tak tanteh na kai pagi nasib du masa depan ni naka. Buni-buni ka kita. Si kata kenandai lah tuhu kita lanai tunduh-tunduh ngukurisa. Adi anak-anak ta bukan naka baca naka horoskop bintang anda hari ini naka deba. Cinta anda begini nih, teman na pelenga bulit, gua anda bercinta. Makanya harus kritis. Artinya, ibas kinata kegeluhan ta genduari, erbagai-bagai si banci, si kritisi. Gelah na ulah kita terlibat bengket kubas. Ya, sebab pengalaman menjadi pendeta jemaat ikut tapi bagai kang. Mungkin ni kota pelit dengan bagai tapi tah lanai bagai kalkala. Ca ngadap ku Tuhan adi pertua ya tama liturgina, tama togana.
Tama kitab denden buku PJJ liturgi tah kade batama kubas. Sangang geluh pela aktif gua kakin camate aktif. Tama kal kitab adina sangana basa langkat anina cilak matana pelabo baci ngoge pustaka gua kakin capit-pit baci ngoge lah mungkin. Ya indah kata krina tamai kubas. Enda ma perlu si pekena-kena umpamana. Enda perlu si pekena-kena si pelimbarui. Kebiasaan-kebiasaan si bagai adi memang lapayo gereja harus berani mengatakan tidak dan jangan. Tapi dengan bahasa yang banci tersehi. Si ban rawata kalakai pisangan duka mon kan bagai kang kita berjambur. Kalakai nggo sada bulan 3 bulan nyani kade-kade na rumah sakit dah. Ence ngadap kutuhan orang tua nandai umpamana. Ence seka kita jambur ngerana. Si darami kasalahna. Ndai penggote na mesui. 2 kali lipat ate na mesui. Lu kasih sampati pe. Jadi artinya kebiasaan-kebiasaan si bagai mari si evaluasi bersama. Siapa kin enda perlu ipekena. Si pekenalah. Memang adi reformasi. Adi sinen kuga prosesna. Cukup keras. Cukup berani. Kita pe banci ngelakukan ca dengan santun tujuan tercapai. Terjadi pembaharuan yang sangat luar biasa. Kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Amina pelit kang memang kekerasan banci menyelesaikannya. Tapi pustaka si badi yang ngajarkan kita daramilah si mehuli si ngena ate di bata. Maka tupung kita melakukan proses pembaharuan si ngena ate di bata kata kunci. Si penting si pakai ibas kegeluhan ta. Jadi senina rasturang sini kelengi Tuhan. Adi sinen genduari kugai kegeluhan tabanci ipelimbarui. Umpamana ibas masa pandemi COVID enda. Ekonomi susah. Ya mungkin litkang kita si PHK. Penghasilan talanai bagi si gelgel. Maka melala tawaran-tawaran. Pinjaman online. Maka lika tawaran-tawaran. Arisan online. Adilah siang kaula terlibat kubas. Sebab engkai kegeluhan si sesaat enda, banci adilah si kuasai, kita si bene. Kita si gedap. Maka ibas masa pandemi COVID enda, bagai pe ibas adaptasi baru, si genduari enda terjadi. Banci jadi kalak lanai perlu pustaka si badia. Cukup lit handphone saja. Lit dana guna nukur paketna. Si terjadi. Maka na di pustaka ngebener kita kan laku gereja ngo hampir indah 2 tahun lah boda rami. Tapi ulah kel sempat handphone bener chargerna, lalit paketna, lalit jaringan internetna. Baci melala kalak si depresi apalagi anak-anak tagenduari daring mah bagai. Jadi lah bodali si pakai kan teknologi informasi tapi perlu si ingat itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Titipan Tuhan. Labo si sembah tapi tetap si sembah Tuhan si mereka pemetah guna banci datkan smartphone yang cukup canggih dai. Luar biasa. Semua serba mudah. Adinai dah kamnina harimomu mulutmu adalah harimaumu ni. Dah digundari teluk tenggo harimau. Salah penelduk bacilik kalak tersinggung. Baci rubat kalak. Banci terjadi kerusuhan. Makanya kita harus makaikan tetap kesempatan silit si percayakan Tuhan man banta teknologi endape dengan baik. Perpalaskan kemalangan man Tuhan. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Raja Hiskian dai mempersingeti. Maka namin kerina bangsa harus patuh. Dengan biar man Tuhan. Arkiteken iingat na pedah di bata. Iingat na janji di bata. Iingat na ulih na adi patuh dengan kemalangan man Tuhan. Maka ibas kerina dampar kegeluhan ta. Hadirkan Tuhan. Akui Tuhan. Patuh kita man bana. Janah te kita geluh ta tetap ipelimbarui Tuhan. Erpalaskan kuasa keleng Atena. Tuhan si masu-masu kita kerina. Kai pesi lakukan kita. Lakukanlah sueras kai si ipedahkan Tuhan. Amin. Ras kita ertoto. Bujur Tuhan isahkan kami man bandu. Katandukap ulu gegeh kami ras kepentaran kami. Ibas lit
Sila payo yakap kam ilakukan kami ibas kegeluhan kami. Ibas erkiniteken, bagaipe erlagu langkah, rukur ras ngerana, alemikal kami o Tuhan. Pelimbaruindu kegeluhan kami, erkiteken gegeh kuasa kesahdu si badia, banci pe ipekena-kena kami geluh kami, erpalasken kebenarendu ras katandu. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus juru selamat kami sing geluh. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngakuken pengakun kini tekenta, raduken krina kalak Kristen, ibas krina ingan ras paksa idonienda, ninta dagi ras-ras. Aku te man di bata bapa sila ersibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-ngudanari, si so keliaman, tergelar si Maria, si ngenanami kinisran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, pateluariken ngokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila ersibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Senina-senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita nehken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, kata dibata si jadi palas ibas kita nehken persembahan pengatakan bujur. O senina-seninangku, ingat perkuah ate Tuhan simbelin, sini iseh kenaman banta, kupindo man bandu, kendeskenlah kulandu man dibata, selaku persembahan singgeluh, rikutken singena atena. Ibas kita nehken persembahan ta, mari ras kita rende muji Tuhan, ibabai song leader ta ras organis. Kita ersada ibas ertoto kita. Aluken kam dengan pasu-pasundulah o Tuhan, persembahan pengatakan bujur sini persembahkan kami man bandu. Pasu-pasundu pe dahin sini dahiken perpulungendu si erbage-bage. Sebab te kami kam erkuasa guna ngaturken kegeluhenna seh makalabo ia kekurangan. Perpulungan do sinahkan persembahan persepuluhan, persembahan pengatakan bujur,
Bagai persembahan guna numpak dahin gerejandu. Tuhan kamsi ersi mulih manbana. Bagai kamsi ngajari gerejandu, ibas makeiken persembahan rikutken si sentudu peras peratendu. O Tuhan ertoto kami manbandu pe, gelah kamsi masu-masu kemahendu pandita pertua diaken, emeritus, pengurus kategorial ras pengurus PJJ, bagai pe kepanitian silit. Rikut ras anak-anak ndu singaturkan kebaktin, ibas paksa enda. Manbandu Tuhan ia iendesken kami, pemeteh ras kepentaren rehna ibas kamnari. Dudur kendu kempaksa Tuhan, maka alum riah ukur pe ngasup iandahi kenca, erpalasken Muhammad dengan erkemalangan man Tuhan. Bagai pe o Bapa ertoto ka kami man bandu pe, gelah kamlah tetap si masu-masu, kegeluhan kerina ngawan perpulungendu ijapa pe ia ringan. Si sakit ibas kuasandu madan pinakitna, si erceda ate ibas kuasandu banci pe lampas terapul. Si genduari ekonomina terpuruk rekiteken situasi pandemi. Tuhan te kami kamsin jayam geluhna dengan memulihkan keadaan ekonomina. Bagai pe kekelengan kami silaku jabuna, Tuhan kamsi tetap ukurna. Dingin pe o Bapa, itotoken kami pe, anak-anak ndu silit perbeben i tengah-tengah jabu, subuk karena anak, entah ndeharap, entah pe perbulangan, entah karena keluarga besarna, kai gia sebabna, Tuhan mekuah hatendu berendu dalam pulah, gelah banci pe ia pulah ibas krina perbeben nanari. Berendu gegeh gelah ngasup yang gengken sape. O Tuhan ertoto kami man bandu, gelah kampe tetap si masu-masu, pemimpin bangsa ras negara kami, ibas ngaturkan kerina program si mehuli, guna kesejahteraan rakyat Indonesia, Indonesia sehat, Indonesia pe aman, erkiteken Tuhan si masu-masusa. Bagai pe tim medis, si erdahin i rumah sakit, berjuang guna kesehatan bagai pe kemanusiaan. Tuhan dudurkan tandu si melias, mejuah-juah daging kulana, ibas ia empekena-kena kalak si sakit. Enda Bapa pengendesen ras pertoton kami, reh kami mindo perkuah atendu simbelin, ibas gelar anak ndu Yesus Kristus, simada kegeluhan kami, ibas gelar ndu kami ertoto ras ersembah. Amin. Mari senina ras turang sini kelengi Tuhan, sisahkan perpadanenta man dibata. Turang ras senina, gosi ida maka Tuhan tetap make kita jadi temanna, guna mabakini ulin ibas kegeluhan gerejanta. Git ngekam make kendirindu alu tutus ate, mabakini ulin ibas gereja Tuhan. Perukuran du balimin ras perukuran Kristus Yesus. Alu bagai banci sidat kai sura-sura Tuhan. Kai si mehuli, kai si ngena atena, janah kai si sempurna. Ibas empeteguhi perpadanenta man Tuhan, mari ras kita rende muji Tuhan. Engkau
mari ras-ras kita ertoto bagi sini ia jari Tuhan, minta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu pebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Tetaplah kam geluh ibas kegeluhan si enggo ipilim barui Tuhan. Maka ulah kam seri ras doni enda. Maka alokenlah pasu-pasu idur Tuhan nari, si tetap empelim barui kegeluhandu. Maka ngasup kam dalankan pedah di bata enda, alokendulah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Tuhan sumbul kemalaman ate, gelasin cukupi keperlundu, gunadalankan si sentudu ras peratin. Jana Tuhanlah erdahin ibas kam, ara Yesus Kristus, gelah kam ngelakaukan si ngena atena. Man Kristuslah kemuliaan, sehrasa lalap. Amin. Kundan tutup kebatinta mari ras kirtar totor toto kita sekanari. Toto kita. Ngatakan bujur kami kuada pendu Bapa seringan bas kerajaan surga. Kebatin kami benar-benar sependungi dan gordalan alumuhuli. Meriah gur kami terpuji kelarndu sibadiah. Bagepe toto kami karena krina kami simuat bagin. Baik pertua diakan song leader bagepe organis. Pasu-pasundu kami malam mati kami terpuji gelarndu sibadiah. Bagi penggo ia laukan kami katahandu ras pasu-pasundu. Meriah ningan malam mati kami guna ngelakukan janah hendak kenca. Bagi pertoto kami secara khusus karena kemahandu pertua kami sebagai liturgis. Bagi kemahandu pendeta kami singunahkan katandu pasu-pasundu ia ibas pendahinna bagi pelayananna krina pasu-pasundu ibas aktivitasna malam matena terpuji kelarndu sibadia. Bujur Bapa tidak nari serang mulih kami Tuhan si masu-masu kami ibas aktivitas kami ibas sadawarianda ibas Yesus Kristus sur kami ngadep alokan pertoton kami. Amin. GBKP